आम यहाँ देसी कुकुड़ा आनी आमर कुकुड़ा पूरा से रजत भाई धरी खुलीगला बोले भीतर के पलि जंगल भीतर खुजी खुजी समस्ते अथा हो गल आईटा अच्छे आम यहाँ खोजुचु चलो देखमा इे भेल मिली हाँ केन इनो दिसुतला काई केनो केन दिगला से आगे 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 बंधा है के तो भाई पुलिस देखिया देख हां ना धरो हाँ बंधा है जे भागी देउतला मिली गला कौन फेल ही देला नो चलो चारियाडू बाहर करे फिर बूट ये देखिए हमें हल्दी टी दमा तार माने तार जेन जीवाणु भूताणु कीटाणु अणु परमाणु सब पलावे এটা আমার জ্বলুছে নিয়া জ্বলুছে এটা कुकुरा के आम तार माने हल्दी टी मारला पर झुरी दमा इटा तार माने हमर चमड़ा स्किन थिले टी अलग टेस्ट लागसी भल तार माने लागसी हमर प्राय लोक आ बहुत किछि लोक को तार माने बिना स्किन वाला भी पसंद लागसी नियारे थोड़े झुरी देला तार टेस्टा तार माने गोटे स्मोकी फ्लेवर जेन आसे सेटा बहुत बढ़िया लागसी और कड़े गरम है ये सनफ्लावर ऑयल कच्ची घनी तेल टी पकईदेला इटा आमर गोटा जीरा टी पड़वा अल्प तेल गरम है इसे आमर प्याज पड़वा आमर देसी कुकुड़ा स्पेशल कुक किशन भाई जे कि आज मनाबे देसी कुकुड़ा आमर बासमती राइस और हाथर देसी कुकुड़ा पूरा एक नंबर है सब बेले आम बहुत थर खाई आज बनौन के बनासन आपण मैंने भी देखुन এটা আমার দেওয়া হয়েছে এটা কঞ্চা মির্চা রহলে ধোঁয়াটা ঠিক হইব कटिंग रे अच्छन आमर भाई आईजन यहाँ सौदूर आमर मेकपाल जंगल आड़ू ताकर ना हो चालू मुंडा जे कि अदा लहसुन पेस्ट दिया है এটা जीरा पाउडर दिया है धनिया पाउडर तेल मसला ब्लैक पेपर सब मसला दिया सारा बाद এটা টি ঘটা হচ্ছে এটা अल्प के हल्दी दिया जाऊ आमर निया भल जलुचे से मामू किसी गाना टे गाइबे कुहली जलुचे नि आगी जुड़ ताकड़ो कुहली कुहली जलुचे नि तु गिरा हेले मुई धनिया चिकेन केनता लागबा मोर कोनिया आ आ आ खाइया
ଇ ଦୁଇଟା ଏଟା ପୁଡ଼ା ହଉଛେ এটা আমার খাইবে ভঞ্জা এন্তা তাকর আড়ে বরগড় আড়ে পরে এন্তা জিনিস মানে মহা পছন্দ করছন সেতে লে খাইমি বলে বলে পুড়ে দিও মামু বলে বলে পুড়ে দুকে ଖାଇବା ମଞ୍ଜା ଆଉ ଆମେ ଦେଖମା ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା পড়িলা চিকেন ও পড়িলা কুকরা কাট মশলা বাট কা বলবা ভঞ্জা ନୁ ନା আই কে কমেডি নি ନୁନ୍ ଦିଆ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଲୋକମାନକେ ଦେଇଦେବ ଗୁରୁ ମଞ୍ଜା ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉyo ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବି ଆଉyo মজি মঝি মঝিরে তাকে তার মানে আমি টিকে ঘাঁটু দমা হালকা আঁচরে তাকে 10-15 মিনিট আমি ফ্রাই করমা বেলে তার মশলাটা তার ভিতরে পুরা ভেজি যা আর তারপরে আমি তাকে পানি ଦେଇକିରି গরম করমা তারপরে রেডি হবা ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନଉଛି ଏଇଟା দেখুন তার লুক দেখুন কলর দেখুন কেনতা মস্ত আসুଛି এটা আমার খাসিয়ত রহলা আমার কিষণ ভাই যে কি তাকে আনিছন তার কলর তার টেস্ট भी তার ସବୁବେଳେ বঢ়িয়া রহেছি এটা আমার পিওর ওমফেড দহি পড়িছে এটা এটা আমার কিছু তার মানে 5-6 চামচ পড়বা যেটা কি তার খটা ফ্লেভরটা এবা মস্ত তার মানে ସବୁ চিকেন মটନରେ দহি পড়লে গোটে খটা ফ্লেভর আসি ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷି ହେଲା ପରେ ତାର ଉପରେ ପାଣି ଦେମା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ସିଝେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଏଥିଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିରି ସିଝାବାର୍କେ ପଡ଼ବା ଆଉ ବ୍ରଏଲର୍ ହେଲେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗ୍ସି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଆଁ ଜଲିକିରି ଭଲ ହେଇକିରି ତାର ମାନେ ଫୁଟୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ଟା କେନ୍ତା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ତାର ମାନେ ଭିତରେ ଟପକୁଛି ଫୁକ୍ ଫାକ୍ ଏଛିନି ଆମର ଏଛିନିକା ଚେକ୍ କରବା କେତେ କେତେ ତାର ମାନେ ଦୂରକେ ଗଲାନ ଉଫ୍ क्या नज़ारा है देख कलर देखो एछिनु खाइबार के मन लगला ना बढ़िया बढ़िया किशन एक नंबर এটা আমার হয়েগলান পাখাপাখি আউ গোটে 2 মিনিটে হয়ে যাবা লুক দেখুন তার কেতে বঢ়িয়া হয়েছে কিষণ ভাই पूरा आज गोटे धमाल करवा लेखा लगुच जेन हिसाब से दिसलान खाई बतामा मोर मुहन तो पानी आसी आलान देखुन आमर देसी चिकेन और मुढ़ी देसी चिकेन मुढ़ी मांस पूरा रेडी आमर किशन भाई अगर टेस्ट आम एछनिका चेक करमा केनता होइछि जे आमर तो पूरा रेडी हो गला एछनी प्रिपेयर हो गला एछनिका टिके तार माने केनता बनै जे टिके चेक करि देखू देखो लक्ष्मण भाई केनता अछि ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଫୁଡ୍ ଲଭର୍ର ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ ଆଜି ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହାତର ଏକ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ शेयर सब्सक्राइब टी करबे।